राधे राधे बंधुरा अमृत कथा चैनेले सबाइके स्वागतम। बेलपाता केन शिवेर प्रिय? एकटी बेलपातातेई तुष्ट शिव प्रसन्न होते पारेन आपनार उपर, किन्तु किभाबे ता सम्भव जानाबो आजकेर एई भिडियोते। श्रावण मासे शिवेर विशेष पूजा अर्चनार जे नियम रयेछे तार अन्यतम प्रधान उपादान बेलपाता। एमनितेई शिवेर कोनो पुजोई बेलपाता छाड़ा पूर्ण हय ना। श्रावण मासे बेलपाता छाड़ा भूलेও शिवेर पुजो करबेन ना। एकटी बेलपातातेई शिव प्रसन्न होते पारेन आपनार उपर, किन्तु किभाबे ता सम्भव जानबो आजके। शिवेर प्रिय बेलपातार उत्पत्ति सम्पर्के स्कंद पुराणे एकटी काहिनी प्रचलित आछे। पुराण अनुयायी एकबार देवी पार्वती निजेर ललाट थेके घाम मुछे फेलेन। तार कयेक फोटा घाम मन्दार पर्वते गिये पड़े। सेखान थेके बिल्ल बृक्षेर उत्पत्ति। बेलगाछेर शिकड़े गिरिजा, गुड़ीते महेश्वरी, शाखाय द्राक्षायणी, पाताय पार्वती और फुले गौरी बास करे मने करा हय। बेलपाता संयम और ध्यानेर प्रतीक। एबार जेने नेब किभाबे बेलपाता व्यवहार करबेन। এই শ্রাবণ মাসে শিব পুজোয় উল্টো বেলপাতা অর্থাৎ বেলপাতার যে অংশটি মসৃণ তা শিবলিঙ্গে স্পর্শ করিয়ে অর্পণ করা উচিত। অনামিকা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ধরে বেলপাতা অর্পণ করবেন। বেলপাতার মধ্যবর্তী পাতাটি ধরে অর্পণ করতে হয়। শুধু বেলপাতা অর্পণ করবেন না, বেলপাতার সঙ্গে সঙ্গে জলধারাও অর্পণ করতে থাকুন। 3 পাতা বিশিষ্ট বেলপাতা অর্পণ করা উচিত। 1 বা 2 পাতা বিশিষ্ট কাটা ফাটা পাতা কখনো অর্পণ করবেন না। কিছু তিথিতে বেলপাতা তুলতে নেই। চতুর্থী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি ও সোমবারে বেলপাতা তুলতে নেই। এমন পরিস্থিতিতে পুজো থেকে একদিন আগে বেলপাতা তুলে রেখে নিন। কথিত আছে শিবকে বেলপাতা অর্পণ করলে ভক্তদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়। ভোলানাথ তার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করেন। শ্রাবণ মাস ভোর ভক্তি সহকারে শিবের পুজো করুন। তো বন্ধুরা, আজকে আমার ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে।